सर्वप्रथम कुंडू सार क्लास को स्वागत करी आज कार्यक्रम को आरंभ कर। षष्ठ श्रेणी साहित्य बही एक गद्य पढ़ा। गद्यटी होची मो जीवनर अभुला कथा। लेखक सत्यनारायण राजगुरु से 1903 मसीह पारलाखेमुंडी जन्मग्रहण करथिले। जड़े ऐतिहासिक और लिपितत्वविद भाव में सुपरिचित। से ओडिया भाषार उपभाषा, कलिंगर आत्मकथा, गंगवंशर इतिहास प्रभृति पुस्तक रचना करिछंती। निजर आत्मकाहानी मो जीवन संग्राम पाई से केंद्र साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत। संकलित पाठ्यांशटी मो जीवन संग्राम पुस्तक गृहीत होईछि। आमे कठिन शब्दार्थ जानिबा एवं सार कथा जानिबा परे प्रश्न शब्द आह्वान डाकरा बक्ता जी कही पारे। चक्राकार गोलाकार स्मित हास्य अल्प हसी इति दीर्घ जहा बेसी बड़ नुहे। बीज मंजी रोपण पोतिबा अंकुरित मंजीरु गछ हेबा। नना पापा सय सहिबार योग्य पंथा बाट निवृत्त कले अटकाइले। परिपक्व पूर्ण रूपे परिणति प्राप्त लंघन काटिबा बलिष्ठ सर्वाधिक बड़ुआ उत्कल सम्मिलनी विच्छिन्न ओडिशा को एकत्रित करी गठित होइतबा सभार नाम। पितामही जेजेमा जननी माँ प्रकटित फुटिबा स्मरण मने पड़िबा। बुकुजा गंठिली गौरवर्ण गोरा रंगर अनाहार क्लिष्ट किछि दिन धरी खाई नथिबा। शुष्क सुखिला अनाथ जहार केही न थाए। उत्फुल्ल खुशी स्कॉलरशिप वृत्ति महाराजा पारलाखेमुंडीर महाराजा कृष्णचंद्र गजपति। अनुग्रह दया मेधावी बुद्धिमान अवैतनिक जेउथिरे दरमा देबाकू पड़े नाही। अध्यवसाय अविराम परिश्रम भार दायित्व सुपारिश प्रस्ताव अनुगत आश्रित स्पेशल स्वतंत्र मंडित पिंधिथिबा ह्याट टोपी लेफ्टिनेंट सेना अधिकारी नगण्य साधारण मातृकार भारत माता पारिपार्श्विक चतुर्पार्श्व सार कथा 1921 मसीह लेखक चतुर्थ श्रेणी रे पढ़ुथिले। सेतेबेले सारा भारत रे स्वाधीनता आंदोलन व्यापी जाइथाई। पारलाखेमुंडी रे मध्य तार प्रभाव पड़िथिला। संबलपुर जने वक्तांक प्रभाव रे बहु युवक छात्र प्रभावित होई स्कूल कॉलेज छाड़ी असहयोग आंदोलन रे भाग नेइथिले। सेही वर्ष महात्मा गांधी प्रचार उद्देश्य रे पारलाखेमुंडी आसीथिले। ब्रिटिश सरकारक कटकणा हेतु सभा करने स्थान मिलिला नहीं। लेखक केते जन छात्रंक सह मिसी जोर करी पुराना मार्केट पड़िया रे सभा करने स्थिर कले। महात्मा गांधी को देखिबाकू और तांकर भाषण सुनिबाकू प्रबल लोकंक समागम होइथिला। एते जनगहली होइथिला जे पुलिस मध्य लोकंकु संभालिबाकू असमर्थ होइथिले। लेखक तांकर केते जन छात्र बंधुंक सहित मिसी चक्राकार बा गोलाकार रे घेर करी हाथ को हाथ छंदी मझिरे महात्मा गांधी को रखी सेही जनगहली भितरे मंच ऊपर को नेबा पई चेष्टा कले। लेखक ठीक गांधीजी पछपटे चली थांती। जनतार चाप बा जनगहली एते बढ़ी जाइथिला जे लेखक निजको संभाली न पारी गांधीजी पिठी आड़कू ठेली होई गले। गांधीजी लेखकों को अनाई टिके हसी दे हिंदी रे कहिथिले, अरे पिला तू तो निजको निजे संभाली पारु नाहु, मते संभालिबु कि परी। एतिकी कहि से सेही भिड़रू बाहरी कि परी लोक मानंग भितरे गली गली मंच ऊपर को चली गले ताहा केही जानि पारिले नहीं। सेदिन से जो भाषण देले सेथिरे जातीयतार बीज लेखक तथा अन्य मानंक हृदय रे पोती देले। ताहा परे लेखकों को यह बेस प्रभावित करिथिला। सभार फेरी लेखक निजर नाम स्कूल रु काटी दे राजनीति रे मातिले। तांकर बापा ज्ञान परिपक्व नहेला जाए कर्म करने शक्ति मिलिब नहीं बोली बुझाई तांकु सेथिरु निवृत्त कराइथिले।
ବାପାଙ୍କର ଏହି ଆଦେଶକୁ ସେ ଲଙ୍ଘନ କରିନଥିଲେ। ବହୁ ଚିନ୍ତା ପରେ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଠିକ୍ କଲେ। ସେ ମଧୁବାବୁ ଓ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଦିନେ ଲେଖକ କେତେଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବସି ନିଜ ଘରର ବାରଣ୍ଡାରେ ଗପ କରୁଥିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ବାଳକ ଭିକ୍ଷା ପାଇବା ଆଶାରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଅନାଥ ପିଲାଟିର ନାମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁଇଁ ଓ ତାର ଘର ଖଲ୍ଲିକୋଟରେ। ତାର ବୟସ 12 ବର୍ଷ। ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ ପଚାରିଲେ। ସେ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ମୁହଁ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ଦେଖାଗଲା। ଲେଖକ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଚାନ୍ଦା କରି ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ମଣିଷ କରାଇବେ। ତାଙ୍କ କଥାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଲେଖକ ତାର ଖିଆପିଆର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠର ମହନ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କରାଇଲେ। ତାର ଦରମା ପାଇଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ନିଜର ବାପାଙ୍କୁ କହି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପାଇଁ ଏକ ଅବୈତନିକ ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ 3ୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କଲା। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଧିକ ପାଠ ନ ପଢ଼ି ଯୁଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ମହାରାଜାଙ୍କ ସୁପାରିଶରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଚାଲିଗଲା। 1943 ମସିହାରେ ଲେଖକ ପୁରୀରୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଫେରୁଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଷ୍ଟେସନରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ମେଲକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଲିଟାରୀ ଗାଡ଼ି ଆସି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେହି ଗାଡ଼ିର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଗିରୁ ଜଣେ ସାହେବ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି ଲେଖକଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ନମସ୍କାର କଲେ। ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁଇଁ। ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଜି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଦେଶ ମାଆର ସେବାରେ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରୁ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିଥିଲା ଆଜି ସେ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ କେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠି ପାରିଛି। ତେଣୁ ସୁବିଧା ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ମଣିଷକୁ ଉଚ୍ଚ ବା ନୀଚ କରିଥାଏ।